अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है और बड़े मुबारकबाद हैं आप लोग कि आप सब लोगों ने क्यूआर कोड को दिल से सपोर्ट किया और क्यूआर कोड को आपने बिल्कुल दिल से स्कैन किया है। अब सोचने की बात यह है कि अब क्यूआर कोड की जो तारीख़ थी तो वो 15 सितंबर तक की तारीख़ थी। तो अब क्यूआर कोड पर फैसला क्या आया है? सरकार ने क्या क्यूआर कोड वाले जो बिल था वक्फ बोर्ड बिल, इसको पास किया है या इसको रिजेक्ट कर दिया गया है? आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए कि जहाँ पर भी क्यूआर कोड को जो स्कैन कराने की जो तादाद शुरू में जो मुतय्यन की गई थी तो 50 लाख या तकरीबन 1 करोड़ के करीब वो तादाद थी, लेकिन फिर वो बढ़ाकर 5 करोड़ के करीब कर दी गई थी। उसकी बढ़ाने की वजह ये थी कि क्योंकि दूसरे समुदाय के लोगों ने भी इस बिल को पास कराने के लिए कि ये वक्फ बोर्ड वाला बिल आना चाहिए, जितनी भी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं वो सब छीननी चाहिए। तो हमसे वक्फ बोर्ड वाली ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमसे हमारा हक़ मांगा जा रहा है। जो भी हमारी संपत्ति हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड वाली ज़मीनें हैं, अब वक्फ बोर्ड वाली ज़मीनें कौन सी होती हैं? वक्फ बोर्ड वाली ज़मीनें वो होती हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग पुराने ज़माने के जो अल्लाह के नाम पर ज़मीनों को जिन्होंने वक्फ़ किया था, मस्जिद के नाम पर किया हो, मदारिस के नाम पर किया हो, कब्रिस्तान के नाम पर किया हो, या किसी और काम के लिए कि जिसके अंदर शरई काम होता हो, दीन इस्लाम का काम होता हो, ऐसी चीज़ के लिए अगर उसको उन्होंने सर्फ कर दिया है, वक्फ़ कर दिया था, वो सब ज़मीनें हिंदुस्तान के अंदर वक्फ़ बोर्ड की ज़मीनें कहलाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन वक्फ़ बोर्ड की ज़मीनों की जो तादाद है ये भी बहुत ज़्यादा है कि इसको लेकर हम इससे पीछे नहीं हट रहे। लेकिन अब बात ये है कि जब इस वक्फ़ बोर्ड को रिजेक्ट कराने की बारी आ रही है कि इसके बारे में बिल पास ना किया जाए, क्योंकि अगर बिल पास हो गया तो जो हमारी मस्जिदें हैं, जो मदारिस हैं, जो कब्रिस्तान की जगह हैं, इन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर न जाने कब्रिस्तान की जगह पर उसको बिल्कुल प्लान कर न जाने उस पर मॉल बना दिए जाएं, न जाने उस पर कोई और बार बना दिए जाएं, कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब कामों को आज मुसलमानों ने कर दिखाया, सब कामों को नाकाम कर दिया। आज लग रहा है कि हाँ मुसलमान जागा हुआ है। अगर इसी तरीके से हर काम पर वो जागा रहे, अपने आप के जागने का सबूत देता रहे, तो इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बिल पास नहीं होगा जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, बल्कि जो सबके हक़ में हो वो बिल पास होना चाहिए। हम भी उसके साथ देंगे, लेकिन सिर्फ़ एक समुदाय के लिए बिल पास कर देना, ये हुकूमत हिंद अगर ऐसा करती है तो ये सरासर गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सब हिंदुस्तानियों को एक ही नज़र से देखना चाहिए। अब इस बिल को जो पास किया जा रहा था कि इस बिल को पास होना चाहिए, इस पर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला जो शख्स निकला तो वो कोई और नहीं बल्कि वो हैदराबाद की सरजमी से असदुद्दीन ओवैसी था कि उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आज हम इतने ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि इस पर जो है वक्फ बिल बोर्ड को जो बिल पास हो रहा, उसकी वजह यह है कि हमने अपने सही लीडर को नहीं चुना है। अगर हम अपना सही लीडर चुन लेते तो इंशाअल्लाह आज हमको ये परेशानी नज़र नहीं आती। हमारा सही लीडर कौन है, कौन हमारी रहनुमाई कर रहा है? सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी हिंदुस्तानी हैं, अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला कोई बीजेपी का नेता नहीं, या कोई कांग्रेस का नेता नहीं, ना कोई समाजवादी पार्टी का नेता है, और ना ही और किसी पार्टी का नेता है, बल्कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तानी पर कोई जुल्म होता है तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ बुलंद होती है तो वो असदुद्दीन ओवैसी की बुलंद होती है। चाहे वो किसी भी समुदाय का शख्स हो, हर किसी के लिए वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हुआ नज़र आता है। तो अगर आज हम अपने सही लीडर को चुन लेंगे, सही कायद को चुन लेंगे, तो इंशाअल्लाह कोई भी ऐसी मुश्किल परेशानी हमारे सामने आने वाली नहीं है।
کوئی بھی ایسا بل ہمارے سامنے آنے والا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم کو پریشانی ہو، ہم کو کیو آر کوڈ اسکین کرنا پڑے، لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے، لوگوں کو بتانا پڑے کہ آپ لوگ کیو آر کوڈ کو اسکین کرو، یہ بل آ رہا ہے، اس کو ریجیکٹ کرانا ہے۔ یہ کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی اگر ہم اپنے صحیح قائد کو چن لیں گے تو پھر انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر ہی جب 20 25 30 کے قریب اگر اویسی کے نیتا وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے اور جب وہ اس کے خلاف بولیں گے تو حکومت ہند کوئی بھی ایسا ججمنٹ لینے سے پہلے سوچے گی کہ جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہو۔ اس لیے آپ کے اوپر ضروری ہے اپنے صحیح قائد کو بھی چنیں، اور ابھی آپ کو اپنے صحیح لیڈر کو بھی ضرور چننا ہے، کیونکہ اب آنے والے وقت میں آپ کو اپنے ووٹ کو، اپنے قیمتی ووٹ کو صحیح جگہ پر ہی استعمال کرنا ہے، ایسی جگہ پر استعمال نہیں کرنا، کیونکہ کانگریس کو ووٹ دے کر ہماچل کے لوگوں نے دیکھ لیا، آج وہاں پر ہماچل کے اندر مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ کانگریس کی پارٹی ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بولتی ہو، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ اگر تم دیکھو تو نہ ہی کوئی بی جے پی کا نیتا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والا ہے، نہ ہی سماج وادی پارٹی کا کوئی نیتا مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والا ہے، بلکہ جہاں پر بھی آواز اٹھتی ہے، چاہے وہ موب لنچنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بلڈوزر والی کارروائی ہو، یا چاہے وقف بورڈ کے بل کو ریجیکٹ کرنے کی بات ہو، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ NRC کا مسئلہ ہو، کوئی سا بھی مدعا ہو جو کہ مسلمانوں کے خلاف اگر اس ہندوستان میں ایسا بل بنایا جا رہا ہے تو اویسی سب سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ان لوگوں سے اس بارے میں سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ اپنے حق کو مانگنا بھی جانتا ہے، اور وہ ہم کو سکھاتے سکھاتے بہت سال انہوں نے گزار دیے کہ ہماری قوم کسی طریقے سے اپنے آپ کو سمجھ لے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اویسی کو بی ٹیم بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، طرح طرح کے الزام لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ جو اللہ کی قسم کھا کر، رسول اللہ کو حاضر جان کر جو کہہ رہا ہے کہ میں بی ٹیم نہیں بلکہ میں تمہارے حق میں ہی لڑ رہا ہوں، اور تمہارے حق میں ہی لڑ کر میں اپنی اس راجنیتی کو چلانا چاہتا ہوں، اپنی سیاست کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن ہم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہم سب کو اپنا صحیح قائد چننے کی ضرورت ہے، اور ہم کو چننا ہی چاہیے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں کہ ابھی جو وقف بورڈ پر جو بل آنے والا تھا، وہ جو پاس ہونے پر جو بھی خبر ابھی فائنل آنے والی تھی، ابھی وہ صحیح طریقے سے نہیں آ پائی ہے۔ جیسے ہی وہ خبر ابھی آنے والی ہے، آئے گی، تو فوراً آپ کو اسی چینل پر خبردار کیا جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔